हाय फ्रेंड्स, आज आसन देखा पीएफ केमती अप्लाई करवा। पीएफ सम्बन्धी जेकोसी भी किसी जानवर अच्छी तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करूँ। आप कमेंट अनुसार वीडियो निश्चय आनी। तो नुआ नुआ वीडियो करके हल्के लाइक शेयर सब्सक्राइब हो छाड़ू। भगवान आपंकर मंगल करूँ। चलते देखा केमती आम पीएफ अप्लाई करवा। ये प्रथम गूगल को जाए सर्च करवा ईपीएफ ऑनलाइन। ये जो आसला प्रथम ये प्रथम लिंकटा प्रथम लिंक क्लिक करवा। यहाँ है पीएफ रो होम साइड होम पेज ओपन है आपन को ये स्क्रीन देखा मिले। सेठू एठू जाइए आम सर्विस को जीवा। ये किसी ऑप्शन देखा मिले। सेठू आमर सिलेक्ट करवा फॉर एम्प्लॉय फॉर एम्प्लॉय तो आमर फॉर एम्प्लॉय रे तो क्लिक करवा। फॉर एम्प्लॉय रे क्लिक करला परे ये स्क्रीन देखा मिले। सेठू आम स्क्रीन तौल को लेकर आम सब लास्ट को सी देखते ये वन एम्प्लॉय वन ईपीएफ अकाउंट। तो आम वन एम्प्लॉय वन ईपीएफ अकाउंट रे क्लिक करवा। ये आसगला आमर लॉगिन आमर यूएन मोर ऑलरेडी यूएन लॉगिन सेव अच्छी तो से शो कर कच्चा में मारिया 3V Q E R ये आमर ओपन हो गला। आमको ये बहुत सारा ऑप्शन देखे होम व्यू मैनेज अकाउंट ऑनलाइन सर्विस। तो आप अलग किसी जेकोसी भी ईपीएफ अकाउंट विषय जानवर अच्छी कि कौन सी एक्टिविटी करार अच्छी तो आप तले कमेंट लिखिपारे। मुझे अलग एक वीडियो बनई। ये होम अच्छी ये व्यू व्यू है आपंकर प्रोफाइल सर्विस हिस्ट्री यूएन कार्ड पासबुक ये सब देखिपारे। ये मैनेज मैनेज है आपंकर बेसिस डिटेल्स कॉन्टैक्ट डिटेल्स केवाईसी ई नॉमिनेशन ये ई नॉमिनेशन भी आप करें। मार्क एग्जिट ये मोर अकाउंट ये चेंज पासवर्ड आप चेंज करा चाहिए चेंज करेंगे। ये आमर ऑनलाइन सर्विस ये आमर क्लेम करेंगे। जदि कौन अकाउंट को ट्रांसफर करने चाहते बालांस तो करेंगे। ये पुराना अकाउंट रू नुआ अकाउंट को ट्रांसफर करेंगे। तो आमर जदि क्लेम करार अच्छे आमर क्लेम रे क्लिक करवा। ये अच्छी मोर पेज ओपन हो गला। बर्तमान ये अकाउंट नंबर मांगे अकाउंट नंबर को क्लिक कर अकाउंट नंबर को मार अकाउंट नंबर मोर अकाउंट नंबर सारापर क्लिक कर ये वेरिफिकेशन हम वेरिफिकेशन हो गला। ठीक चन आसला हरी तल को जाकर प्रोसीड फॉर ऑनलाइन क्लेम। ये आसला ये स्क्रीन आसला आपड़ ये क्लेम ऑप्शन आसो क्लेम ऑप्शन आसिले क्लेम ऑप्शन आप
ଯେହେତୁ ଆପଣଙ୍କର ଯଦି ଆକ୍ଟିଭ୍ ଥିବ, ଯଦି ଆପଣ କୌଣସି କମ୍ପାନୀରେ କାମ କରିଥିବେ ତ ଇଏଫ୍ ଆପଣଙ୍କର ଏମିତି ଶୋ କରିବ। ଆଡ଼ଭାନ୍ସରେ ହିଁ ଆପଣ ୱିଡ୍ରଲ୍ କରିପାରିବେ। ଆଡ଼ଭାନ୍ସ ଫର୍ମ 31, ତାର ଫର୍ମ ଅଲଗା ଅଲଗା ଫର୍ମ ଅଛି, 19 ଅଛି, 10 ଅଛି, ବହୁତ ପ୍ରକାର ଫର୍ମ ଅଛି। ତ ତାର ଅଲଗା ଅଲଗା ଟାଇମ୍ରେ ଆପଣ ତାକୁ ସିଲେକ୍ଟ କରି କ୍ଲେମ୍ କରିପାରିବେ। ଯେହେତୁ ଆମର ଏବେ କାମ କରୁଛେ, ଏବେ ଆକ୍ଟିଭ୍ ଅଛି, ରନିଂ ଚାଲିଛି ଆକାଉଣ୍ଟଟା, ତ ଆମେ ଏଇ ଫର୍ମ 31ରେ ଆମର ଆଡ଼ଭାନ୍ସ ପାଇଁ ଦେଖେଇବ। ଆଡ଼ଭାନ୍ସ ସିଲେକ୍ଟ କରିବେ। ତାପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସିଲେକ୍ଟ ସର୍ଭିସ୍, ଆପଣଙ୍କର କେତେଟା ଆକାଉଣ୍ଟ ଥିବ। ମୋର ଏତେ ସାରା ଆକାଉଣ୍ଟ ଅଛି, ତ ମୋର ଲାଷ୍ଟ ବାଲା ଆକାଉଣ୍ଟ ଏବେ ଚାଲିଛି, ତ ସିଲେକ୍ଟ କରି ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କର ଅଛି କେଉଁ ଅପସନ୍ରେ ଆପଣ ମାନେ କ'ଣ ପାଇଁ ୱିଡ୍ରଲ୍ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ଇଲନେସ୍ରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। ଟ୍ରାଏଲ୍ ବେସିସ୍ରେ ଗୋଟେ 500 ଟଙ୍କା ଟ୍ରାଏ କରୁଛି। ଏଠି ଆମର ଆଡ୍ରେସ୍ ଅଛି, ଆଡ୍ରେସ୍ ମୁଁ ଆଡ୍ରେସ୍ ଅନୁସାରେ ସିଲେକ୍ଟ କରିଦେବି। ଆଡ୍ରେସ୍ ଆପଣଙ୍କର ଦେଇଦେବେ ଯାହା ଯେଉଁ ଆଡ୍ରେସ୍, ଏଠି ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ସିଲେକ୍ଟ କରିଦେବେ। ଏଇଠି ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଆପଣଙ୍କର ଚେକ୍ ବୁକ୍ର ଫଟୋ ହେଉ କିମ୍ବା ପାସବୁକ୍ର ଫଟୋ ହେଉ ଗୋଟେ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଯେଉଁଟାକି ଆପଣଙ୍କୁ ଏଠି ଲେଖିଛି ମିନିମମ୍ 100 କେବିରୁ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ 500 କେବି, ମାନେ 100ରୁ 500 କେବି ଭିତରେ ହେଇଥିବା ଦରକାର ଗୋଟେ ଫଟୋ। ତ ଏଠି ମୁଁ କ୍ଲିକ୍ କରିବି। ମୋର ପାସବୁକ୍ ଏଥିରେ ଅଲରେଡ଼ି ସେଭ୍ ହେଇକି ଅଛି, ତ ମୁଁ ପାସବୁକ୍ର ଡାଇରେକ୍ଟ ନେମ୍ ମାରିବି। ପାସବୁକ୍ ଆସିଲା ଭାରି ମୋର। ଯଦି ଦେଖିବାକୁ ଚାହିଁବେ ଏଠି ଠିକ୍ ଅଛି ନା ନାହିଁ ଏଠି ଦେଖିପାରିବେ। ମୋର ପାସବୁକ୍ ଆସିଲା ଭାରି। ତାପରେ ଏଇ କର୍ଣ୍ଣରରେ ଗୋଟେ ଇଏ ଅଛି, ଘର ଅଛି, ତାକୁ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ ପ୍ରୋସିଡ୍ ପାଇଁ। ଏଟା ଆପଣଙ୍କର ଆଧାର କାର୍ଡ଼ OTP, ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ଭେରିଫିକେସନ୍ ହୋଇ OTP ଆସିବ। ଆଧାର OTP ମୋର ଆସିଯାଇଛି ଏବେ। ଆଧାର OTP ଆସିବା ପରେ ଭେରିଫିକେସନ୍ ଏଠି ସବମିଟ୍ କରିଦେବା। ଲାଷ୍ଟ ଫାଇନାଲ୍ ସବମିଟ୍। ଅନଲାଇନ୍ କ୍ଲେମ୍ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ ଇଜ୍ ସବମିଟିଂ ଆଟ୍ ପୋର୍ଟାଲ। ଏଇଠି ଆମର ସବମିଟ୍ ହେଇଗଲା। OTP has been verified, KYC update and PF advance claim for submitted successfully on Unifield portal। ତ ଆପଣଙ୍କର ଏଇଭଳି ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣ କ୍ଲେମ୍ କରିପାରିବେ। ତ ମୋର ବି କ୍ଲେମ୍ ହେଇଯାଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଟ୍ରାଏଲ୍ ପାଇଁ କେବଳ ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇବା ପାଇଁ ମୁଁ 500 ଟଙ୍କା ଆପ୍ଲାଏ କରିଛି। ଧନ୍ୟବାଦ। ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଲେ ଆପଣ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର କରନ୍ତୁ। PF ଆକାଉଣ୍ଟର ଯେକୌଣସି ବି ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଅଛି, PF ଆକାଉଣ୍ଟ ବିଷୟରେ ଯାହା ବି ଜାଣିବାର ଅଛି ତଳେ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ ଅଲଗା ଏକ ଭିଡ଼ିଓ ନିଶ୍ଚୟ ଆଣିବି। ଧନ୍ୟବାଦ।